সেদিন তিনি কোথায় ছিলেন? স্পটে তো ছিলেন না, নার্সিংহোমে। আমাদের বলছেন অন রেকর্ড, যখন একটা অসুস্থ লোককে, ইনজিওর্ড লোককে নিয়ে গেলাম, সিরিয়াস পেশেন্ট, বলছেন let us take the permission from the CEO, কারণ সিওকে বলে দিয়েছে বদনাম বাবুরা, এবং পুলিশ আমার সামনে ফোন করছে, থ্রেট করছে নার্সিংহোমের মালিককে, আর নার্সিংহোমের মালিক ডাক্তারকে থ্রেট করছে। আমি বেলভিউতে চোখের সামনে দেখলাম, অ্যাপেলেতে দেখলাম। আমরা অ্যাপেলে থেকে চলে এলাম, আমরা বেলভিউতে এলাম, ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করলো, মানে ট্রমা কেয়ারেও 2.5 ঘন্টা ছিল, 8:15 থেকে। তখন ওখানকার যিনি দায়িত্বে আছেন মিস্টার ট্যান্টন, আমি নাম করেই বলছি, আমার কাছে এলেন, আমার সাথে শোভন চ্যাটার্জিও ছিল, এসে বলছেন মাফ করবেন, আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু আর প্রেশার নিতে পারছি না, ভয় দেখানো হচ্ছে, থ্রেট করা হচ্ছে। ডাক্তার লিখে দিয়েছে অ্যাডমিশন, ট্রমা কেয়ারে স্যালাইন চলছে, ইঞ্জেকশন চলছে, 3টে স্ক্যান করার অর্ডার দিয়েছে। ভাই পুলিশের লোকেদের অনুরোধ করবো কথা না বলতে, পুলিশ তো বেশি কথা বলছে। ভদ্রলোককে বলুন তো দয়া করে আপনি থামবেন, এই ভদ্রলোককে বলুন আপনি একটু চুপ করুন, আপনি একটু চুপ করুন প্লিজ। একে যে মাইকের পারমিশন দেননি, হ্যান্ড মাইক নিয়ে মিটিং করতে হচ্ছে, এর থেকে বড় লজ্জার কিছু হয় না। কিন্তু জেনে রাখুন, আপনারা আমাকে আটকাতে পারবেন না। এখানে আসার আগে আমি সর্বপ্রথম গেছিলাম, বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিতে আটকাতে পেরেছেন না? বুঝতে পেরেছেন আমি যাব। আমি সেখানে সংবিধান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, সংবিধানের প্রতিটা অক্ষর আত্মবিশ্বাসের সাথে, মর্যাদার সাথে রক্ষা করব। সংবিধান নিয়ে গিয়েছিলাম, কল্যাণের কাছে আছে, আমরা ওখান থেকে গেছি মেয়র রোডে। देशर पिता क्या, देश का नेता कैसा है? गांधी जी जैसा है, नेताजी जैसा है, भगत सिंह जैसा है, अबुल कलाम आजाद जैसा है। ये तार मुक्तिते महात्मा गांधीजीर मृत्युते माला दिए शपथ निलाम। এই অত্যাচার, এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যারা করছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে এর মোকাবিলা আমরা না করতে পারবো, ততক্ষণ করেঙ্গে আপনারাই বলেন, लड़ेंगे या मरेंगे? नहीं तो मरेंगे, अगर जिएंगे या मरेंगे, और जिएंगे तो बीजेपी को हटा देंगे। 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ ना, 4 स्टेट में, लेकिन कोई स्टेट में तो ऐसा एट्रोसिटीज नहीं हो रहा है। बंगाल में क्यों 177 सीट में आप लोगों ने काउंटिंग लीक किया? हमारा क्षेत्र में भी जो सो कॉल चेयर लेके बैठे हैं, सो कॉल गद्दार, उन्होंने खुद लूट किया, मेरे को मारा, लेकिन तब भी मैं 3 घंटा लड़ा। उसको बाद मैं देख रहा था, मैं कंप्लेन देने का बाद भी
और हर एजेंट को मार के भगा दिया। ऐसा 177 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। और इलेक्शन कमीशन तो एक विलेन है, उसका परिवार का सब IAS है, RPS है, सब यूपी में सबसे अच्छा पोजीशन में है। और IAS नहीं है और IPS नहीं है, जो उसको परिवार है, यूपी के जमींदार है। और उन्होंने क्या किया, मैंने सुना बहुत सारे मीडिया का ओर से, कभी कभी मीडिया कोई मीडिया तो सच न्यूज देता है ना, कि उनका ऑफिस से कंट्रोल रूम किया था और कंट्रोल रूम से काउंटिंग सेंटर को टैग करके 177 सीट में पहले ईवीएम सेंटर में लोड शेडिंग करके रीड किया, मशीन बदला। नहीं तो आप बोलिए मीटिंग वोटिंग का बाद आपका बैटरी अगर आप 24 घंटा चलाएंगे तो आपको मोबाइल का बैटरी को चार्ज देने पड़ता है कि नहीं है? तो इतना वोटिंग होने का बाद 92% चार्ज कैसे रहते हैं? चोरी नहीं, डकाती जो चोरी अरे चोरी करके आया तो ठीक है, आप संभालो। शांति रक्षा करना किसका काम है? हम शांति रक्षा कर रहे हैं और आप लॉलेसनेस कर रहे हैं। किसके लिए? हम लोग तो चाहते हैं आपको जो APS को मर्डर हुआ ना सेक्रेटरी, उनको तदंत करके पब्लिक के पास में वो रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए कि इसका पीछा में क्या है। इसके पहले भी हमारे पुलिस ऑफिसर और सुसाइड किया था, मर्डर किया था, मेरे को पता नहीं है। घर में काम करते थे ऐसे পাঠিয়ে দাও না না ওকে যেতে হবে, ও সুগারের পেশেন্ট, অসুখটাকে চলো গাড়িতে উঠিয়ে দাও। আপনি তো অনেকক্ষণ ছিলেন, একটু জল দাও আর ওখানে বাড়িতে পাঠাও। এখানে তো জলেরও ব্যবস্থা নেই, ইউ ভ্যান সব আমাদের কারো কাছে থাকতে দাও। আমি আপনাদের বলি, আমি আপনাদের বলি মিডনাইট মানে ভোরে, মানে আজকের দিন ধরতে পারে, সকালবেলা বলতে পারে, কারণ 12টার পরে পরের দিন পড়ে যায়। আপনাদের তো সারাদিন বলেছিলাম যে আপনারা যদি চেঞ্জ করতে চান প্লেস আমাদের আগে জানান, তাহলে আমরা স্টেজ মাইক করতে পারি। কিন্তু আপনাদের আমরা রিটিন লেটার দিয়েছিলাম 5 দিন আগে, আপনাদের তো জানাতে হবে রিটিন যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই জায়গাটা আমরা করতে দিচ্ছি না, কারণ আমরা ভয় পাই। সেই জন্য আপনারা ওয়াইতে গিয়ে করুন। ওনারা এখন যে আমরা এখন ওয়াই, আমার কোনো আপত্তি নেই। আরে যেখানেই হোক আমার প্রোগ্রাম করা নিয়ে কথা, তাতে আমি রাস্তায় এতে করলাম কি বিতে করলাম কি শীতে করলাম কি দিতে করলাম আমাদের যায় আসে না। কিন্তু পুলিশই জানিয়েছে ওয়াই চ্যানেলে আপনারা আসতে পারেন। তার সাথে কি কন্ডিশন দিয়েছে রাতে মিডনাইটে, না তো মিলিটারির পারমিশন নিতে হবে। হ্যাঁ বেশি করে হাসুন, আমি তো বুঝতে পারছি আপনারা কারা। মিলিটারির পারমিশন নিতে হবে, সাউন্ডের পারমিশন নিতে হবে। আমরা আগের মিটিং এর জন্য CSC কেও লিখেছিলাম, সাউন্ডের পারমিশন নিতে হবে, মানে সাউন্ড রেস্ট্রিকশন ফর only one particular community and one particular political party. Why not sound pollution for all? আইন তো কখনো law cannot be discriminated. Kalyan, please note this point. Article 14, Article 19, Article 21. আমি দেখতে চাই আপনারা অন্য পার্টিকে অ্যালাউ করেন কিনা। রানী রাসমণি রোডে, ধর্মতলায়,
মেয়র রোডে, আর যদি আপনারা অ্যালাউ না করেন যে কোনো জায়গায় বসে থাকুন, আমি একাই 100। আমি লোক দেখিয়ে প্রোগ্রাম করি না। আমি রাস্তায় বেরোলে আমার সাথে 4 জন থাকলেই হবে। একদম আজকেও সব জায়গায় পুলিশ গিয়ে বলেছে মিছিল করা যাবে না, গেলেই অ্যারেস্ট হবে। মিটিংয়ে যেতে পারবেন না, গেলেই অ্যারেস্ট করবো। এমএলএদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছেন, এমপিদের বাড়ি গিয়ে বলছেন। এসপি চন্দননগরের কমিশনে ফোন করে চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে বললেন, আপনি রিজাইন করুন, না তো গ্রেপ্তার হবেন। রামদার নিজে আমাকে ফোনে এই কথাগুলো বলেছে। তারপরে সবাইকে রিজাইন করিয়েছে। সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে লুম্পেনরা ঢুকছে এবং লুম্পেনরা ঢুকে পঞ্চায়েতে ঢুকছে, জেলা পরিষদে ঢুকছে। এনআইএ এর ভয় দেখাচ্ছেন, ইডির ভয় দেখাচ্ছেন, সিবিআই এর ভয় দেখাচ্ছেন। এই সিআইডি তো আমার আমলেও ছিল, তখন তো সিআইডি এইভাবে এফেক্টিভলি কাজ করতো না, অন্যায় এসটিএফও করতো না। বাংলাদেশ থেকে একটা বড় খুনিকে এসটিএফ অ্যারেস্ট করেছিল, জেনে রাখুন। যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক রেভুলেশন হয়েছিল। অন্য দেশের কথা আমি বলছি না, আমার বলার অধিকার নেই, কিন্তু আমি যেটা বলছি পয়েন্টটা। তারপরে তারা মেঘালয় দিয়ে বাংলায় চলে আসে। বাংলায় যখন চলে আসে তখন আমাদের এসটিএফ তাকে ধরে, এটা তাদের ক্রেডিট। তারপরে হোম মিনিস্টার নিজে আমাকে ফোন করে বলছেন, এতদিন তো কই আমি বলিনি, মুখ করিনি, আজকে অত্যাচারের শেষ সীমায় গেছেন বলে। কারণ এটা জানে, আমি এখনো নামটা বলছি না ভদ্রতা করে, বাংলাদেশের লোক উত্তাল হয়ে যাবে। আমি সেটা চাই না, আমি দেশকে ভালোবাসি। না বলবো না দেশের স্বার্থে। কি বললেন? आप थोड़ा आपको बंगाल पुलिस को बोल दो ये बात बाहर में नहीं कहने के लिए, ये देश के लिए है। কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন, কার কার নাম বেরিয়েছিল। আজ গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলেও মনে রাখবেন, আমি তো সবটাই জানি। আমার হৃদয়টাই একটা কথা ভান্ডার, তথ্য ভান্ডার, সত্য ভান্ডার। আমি তো সম্পদের ভয়ে কর্মীদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে দল ছেড়ে চলে যাব না। আমার তো অ্যাক্সিডেন্ট লাগতো। আমাকে তো কতবার বলেছে, क्या चाहिए हर कुछ कर देंगे अगर आप हमको मदद करेंगे तो। শুনুন, আমাদের পার্টির একটা নীতি আছে, আদর্শ আছে, দর্শন আছে। আজকে আমার দুঃখ একটাই, যাদের জন্য সারা জীবন করেছি তারা আজকে গদ্দারের সাথে লাইন করছে। তোমার এলাকায় যখন বাড়ি ভাঙে 7,000 লোক, আমি নিজে ফোন করে তোমাদের যেতে বলি, তোমরা যাচ্ছ না। দাঁড়াও ভাই, একটু চুপ করো। আমি আপনাদের বলি, আমি বলেছিলাম যখন মসজিদের মাইক কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল যে তোমরা একটা কেস করো, করেনি সে। বকরিদের ব্যাপার নিয়ে আখরুজ্জামানকে দিয়ে মহুয়া মৈত্র কেস করলেন, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি। আর যারা আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য, আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। যদি কোনোদিন কোনো ভালো কর্ম করে থাকি, যদি কোনোদিন কোনো ভালো কাজ করে থাকি, কর্মই ধর্ম মাথায় রাখবেন, সেটা মেনে চলবো। ছোটবেলা থেকে বাবা মার কাছ থেকে
এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি। আরে ভাই, কোথায় ঢোকাচ্ছ? জায়গা নেই ঢোকাবার, ওখানে বসুন। হ্যাঁ, পারবে কিনা বসতে সেটাও তো দেখো। অনেকের কোমরে চোট থাকে, প্রবলেম থাকে, বসতে পারে না। যাই হোক, বসবার জায়গা দেয়নি। যে তিরপলগুলো পাতা হয়েছিল সেগুলো পুলিশ সরিয়ে দিয়েছে, আমি দেখলাম, শতরঞ্জিগুলো। তারপরে কল্যাণ তো নিজে গিয়ে একটা প্লাস্টিকের তিরপল পাতলো। সবাই দাঁড়িয়ে আছেন দূরে দূরে, মাইকের কথাও শুনতে পাচ্ছেন না। বাইরে বাইরে আমাদের রাষ্ট্রবিরোধী, রাষ্ট্র সন্ত্রাসের ব্যানার পেছনে পুলিশ লাগাতে দেয়নি, দেখুন আমরা সামনে লাগিয়ে দিয়েছি। লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস ও যথেচ্ছ বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর দাবিতে ধর্ণা। কত হকারের চাকরি গেছে, অনেক হকার। মনে রাখবেন, সংসার চালাতো রাস্তায় বসে দুটো জামা কাপড় বিক্রি করে। হ্যাঁ, রাস্তা পুরো দখল হোক, এটা আমরাও চাইনি। সেই জন্য আমরা গাড়িও করে দিয়েছিলাম, আইডেন্টিটি কার্ডও করে দিয়েছিলাম, একটা সাইডে বসার কথা বলেছিলাম। কালীঘাটের স্কাই ওয়াক হয়েছিল, শুনে রাখুন। অনেক হকার ছিল সামনে। আমি 3টে মিটিং করলাম, করে বললাম আমি তোমাদের হকার মার্কেট টেম্পোরারি বানিয়ে দিচ্ছি, আর যখন স্কাই ওয়াক মন্দিরের হয়ে যাবে তোমাদের জায়গা দেবো, তোমরা সেখানে এসেই বসবে। দেখে আসুন হকার মার্কেট, এসি তো মার্কেট তৈরি হয়েছে কিনা ওখানে কালীঘাট মন্দিরের পাশে, এবং স্কাই ওয়াকে পাশে ওদের দোকান হয়েছে কিনা। যখন দক্ষিণেশ্বর মদনের কনস্টিটুয়েন্সি, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যানকে নিয়ে, পুলিশকে নিয়ে, দক্ষিণেশ্বরের অথরিটিকে নিয়ে, টেম্পল অথরিটি, আমি 4 বার মিটিং করেছি, কোর্টেও কেস হয়েছে। তারপর দোকানদারদের বুঝিয়ে বলেছি তোমাদের টেম্পোরারি বসার জায়গা দিচ্ছি, তোমরা বসো, তারপরে যখন স্কাই ওয়াক হয়ে যাবে তোমাদেরটা আবার তোমাদের জায়গা ফিরিয়ে দেব। এর নাম হচ্ছে জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর লড়াই। আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষের, আমি দেখছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে, টিভি আমি দেখি না, অনেকদিন ধরে দেখি না, কারণ টিভি দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। টিভি যে দেখবেন তার মাথা যাবে, টিভি আমরা দেখি না। আমার কাছে কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো নিউজ ফরওয়ার্ড করেন, যেটা ভালো লাগে আমি অন্যকে দিই। আমি দেখছি বীরপাড়ার চায়ের বাগানের মা বোনেরা কাঁদছে, তারা রাজবংশী অথবা তপশিলি। ভাই, পুলিশের বন্ধুরা গল্প করতে গেলে আপনারা একটু পিছিয়ে করুন দয়া করে, কারণ আমাকে তো মাইকে চিৎকার করতে হচ্ছে, এটা তো হ্যান্ড মাইক। আর আমাদেরও যদি কেউ থাকেন কথা বলেন পুলিশের সাথে, প্লিজ দয়া করে চুপ করুন, আর তাহলে বলুন আমি উঠে যাচ্ছি। আমি যেখানে বসে আছি ইটের মতো শক্ত, বসাও যাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও আমার জীবনের জেদ অনেক বড়। যে মানুষটা 26 দিন অনশন করতে পারে, যে মানুষটা 21 দিন ধর্মতলায় ধর্ণা দিতে পারে, যে মানুষটা সিঙ্গুরে 14 দিন ধর্ণা দিতে পারে, যে মানুষটা ভিখারি পাশওয়ানের ওখানে ধর্ণা দিতে পারে, সেই মানুষটাকে ভয় দেখিয়ে আপনারা কোথাও আটকাতে পারবেন না। না না, আমার নামে কোনো ধ্বনি দিতে হবে না, মানুষ বাঁচুক, কর্মীরা বাঁচুক। শুনুন, যখন কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়ে তৈরি হলো, আজকে দেখছেন মাত্র 45 মিনিটের মধ্যে আপনারা 3য় ব্রিজ হয়ে চলে যাচ্ছেন রানাঘাট, নদিয়া, ব্যারাকপুর, বড়মার ওখানে। এইটা যখন করতে গেলাম আমার কাছেও বাধা এসছিল। 43টা বাড়ি ছিল, তাদের কোনো অন্যায় ছিল না, সেই বাড়িটা তারা নিজেরা জীবন দিয়ে তৈরি করেছেন, সারা জীবন আছেন। আমি যখন বললাম ঠিক আছে
ও দাঁড়িয়ে আছে, আপনার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? গায়ের উপর কেউ ওঠেনি, আপনি তো ওখানে বসে আছেন। সবসময় বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা আমার বক্তৃতাটাই নষ্ট করে দিচ্ছেন। আমাকেও কর্মীদের পাহারা দেওয়ার জন্য রাতের পর রাত জেগে থাকতে হয়েছে। ইলেকশনের দুদিন আগে থেকে অভিষেকও জেগেছে, কল্যাণরাও জেগেছে, আমাদের সব সহকর্মীরা জেগেছে। রাতের বেলায় কিভাবে মারা হয়েছে, একজনকে জিজ্ঞেস করেছেন আমাদের কোনো একজন এমএলএ যে আপনি কেন এসব করছেন, আপনার ওখানে এত বাড়ি ভাঙলো, 7,000 লোককে উচ্ছেদ করলো, আপনি তো তাদের পাশে দাঁড়ালেন না। আর কল্যাণ তো বলেই দিয়েছে বাড়িগুলো তৈরি কিভাবে হয়েছে। কিন্তু আমি যেটা বলি, বেআইনি বাড়িও যদি কেউ করে থাকে তার একটা সিস্টেম আছে, তাকে হিয়ারিং নোটিশ দিতে হয়। আগে নোটিশ দিতে হয়, তারপরে তাকে তার বিল্ডিং এর প্ল্যানটা জানিয়ে বলতে হয় যে কোনটা ডিভিয়েশন হয়েছে, তারপরে হিয়ারিং এ ডাকতে হয়। হিয়ারিং এ ডাকার পরে পেনাল্টিও একটা চার্জ আছে। পেনাল্টিতেও যদি না হয় তাহলে তাকে ডিহ্যাবিলেট করতে হয়। লোকগুলো আজকে কোথায় গেল একবারও খবর নিয়েছেন? আর যে লোকগুলোর উপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হলো তারা আজকে গদ্দারদের হাত ধরছে। এর থেকে বড় মির্জাফর আর কে হতে পারে? বলছে আমাকে সম্পদ বাঁচাতে হবে, ছেলেকে বাঁচাতে হবে। তোমার পরিবারটা পরিবার, মানুষের পরিবার পরিবার নয়, কর্মীদের পরিবার পরিবার নয়, যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের পরিবার পরিবার নয়। আমার এমএলএ দিলীপ মণ্ডল জেলে আছে, কই মাথা নত তো করেনি। আজকে আমাদের বর্ধমান জেলার প্রেসিডেন্ট, দীর্ঘদিনের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা, আসার আগে শুনলাম কাটোয়ায় রবীন চ্যাটার্জিকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমাদের কাউন্সিলর পয়েলগাঁও কেসে যখন বাবা মাকে দেখার কেউ ছিল না বেহালায়, সুদীপ বলে আমার কাছে আসতো এবং তাকে দিয়ে পরিবারটাকে আমি পাশে দাঁড় করিয়েছিলাম। বড় পুজো কমিটির সাথে সে যুক্ত, যাকে তাকে দিয়ে লিখে দিচ্ছি ও আমাকে 5 লাখ টাকা চেয়ে, যাদের প্রমাণ দেখাও। প্রমাণটা কোথায়? তোমার কাছে যে 5 লাখ টাকা চেয়েছে তোমাকে তো এভিডেন্স দেখাতে হবে। প্রথমে পুলিশ বলছে থানায় এসো, থানায় গেলে অ্যারেস্ট করছে, করার পর এফআইআর করছে। তারপরে 2 দালাল বসে আছে এখানে, বিগ বস, যারা ইলেকশন লুট করেছিলেন তারা আজকে সর্বোচ্চ পদে গিয়ে বসেছেন। দলদাস দুটো, একটা দল আর একটা দাস। যারা ইলেকশন লুট করলেন, কাউন্টিং লুট করলেন, তারা গভর্নমেন্টের হয়েছে একটা হোতা একটা ভোতা। এবং তারা বলে দিচ্ছে গেজা কেস দিনের পর বেল পাবে না, আর্মস কেস দিন, রেপ কেস দিন। আর রেপটা করলো কাকে? প্রমাণ কর। এই তো দুর্গাপুরে অত্যাচারিত হলো, কই আজ তো কেউ প্রতিবাদ করছেন না? কোথায় গেলেন? কেন রাস্তায় নিয়ে প্রতিবাদ করছেন না? আমি আসছি, আপনাদের থেকে খবর আমি বেশি রাখি। বেহালায় একটি মেয়ের ওপর গণধর্ষণ হলো, কই সব মুখ লুকিয়ে রাখলেন। ছোট্ট একটি বাচ্চা স্কুলে মারা গেল ট্রিটমেন্ট না পেয়ে। কোথায় হিউম্যান রাইটস কমিশন? দিল্লি। আগে একটা পিঁপড়ে কামড়ালেও হিউম্যান রাইটস কমিশন, কমিশন, মহিলা কমিশন, শিডিউল কাস্ট কমিশন, শিডিউল ট্রাইব কমিশন, মাইনরিটি কমিশন, এনআইএ, সিবিআই, ইডি, সিডি সব নিয়ে
দিল্লির নেতারা। এই 5 বছর 10 বছর তো দেখছেন বিজেপি ক্ষমতা আসার পর এখানে মনে হচ্ছিল আমরা সবাই শান্তি, ওরা হচ্ছে মন্ত্রী। আমাদের একটা গাড়ি চলতো তো ওনাদের সাথে দিল্লি দেয়া সেন্ট্রাল ফোর্সের 10টা গাড়ি চলতো। বাবুরা দুধে ভাতে থেকেছেন। বলুন তো জ্যোতিবাবু সরে যাওয়ার পর কোনদিন জ্যোতিবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে কেউ একটা স্লোগান দিয়েছেন? বুদ্ধদেব বাবু হেরে যাওয়ার পর কোনো একদিন তার বাড়ির সামনে কেউ একটা স্লোগান দিয়েছেন? তাহলে আজকে আপনারা আমার বাড়ির সামনে লুম্পেন পাঠিয়ে বলছেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে মর। আরে আমি এখন মরবো না যতদিন তোদের সরাবো না। বিজেপির লুম্পেনরা বলছে শোন, একজনকে গুলি করলেও 14 বছর জেল হবে, আর 4 জনকে গুলি করলেও 14 বছর জেল হবে। অভিষেককে গুলি করে দে, কল্যাণকে গুলি করে দে, তৃণমূলের নেতাদের গুলি করে দে। এই তোমাদের শিক্ষা? যারা জীবনটা সোজা হয়ে চলতে পারে না তাদের মাথা উঁচু কি করে হবে? শাসক হবে নম্র, এটা শাসকের ধর্ম। আর শাসক যদি হয়ে যায় দুরাচারী, ভ্রষ্টাচারী, ব্যভিচারী, অত্যাচারী, গণতন্ত্র হত্যাকারী, অ্যারেস্ট করছেন সবাইকে। মনে রাখবেন আপনার দিল্লির সরকার চিরকাল থাকবেন না। বিনাশের শুরু হয়ে গেছে। আরে অত দূর যাচ্ছিস কেন? বস না, তুই কি জানিস 29 হবে না, 95 হবে না, 26 হবে? তোমরা কি করে জেনে বসে আছো? এটা তোমাদের, এগুলো ঠিক করার ব্যাপার নয়, আমাদেরও নয়। পথ দেখাবে। আজকে দেখলে তো আমাদের স্টেজ করতে দিল না, আমাদের মাইক্রোফোন দিল না। আমি বাড়ির হ্যান্ড মাইক পেয়েই চলে এলাম, আর একটা কোনো একটা গোডাউন টোডাউন হবে যার উপরে বসে আছে, এবং সেটা এত শক্ত যে বসে যাচ্ছে না। তাও মনে রাখবে মেরুদণ্ডটা শক্ত আছে। মেরুদণ্ড শক্ত থাকলে শরীরটাকেও নিজের মতো করে শক্ত করা যায়। আর তোদের থেকে আমি অনেক শক্ত, যা তো। আমি আপনাদের আবার বলি, যেখানেই যে মিটিং করছে পুলিশ পারমিশন দিচ্ছে না। ঠিক আছে, দরকার নেই, আপনি পুলিশকে আর চিঠি লিখবেন না। আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবেন, হেঁটে যাওয়ার অধিকার তো আপনার আছে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে, 4-5 জন মিলে রাস্তায় হাঁটুন, দেখি তো কে বাধা দেয়। আমি তো আছি। আমি এক কথা বারবার বলি না, আমি প্রথম দিন থেকে, আমি ইলেকশনের 2 দিন আগে থেকে এই ঘটনা জানি। আমার কাছে অল মেসেজ এসছে। আমরা দিল্লিতেও খুব শীঘ্রই বিজেপি বিরোধী পার্টিগুলো মিলিত হচ্ছি, এবং সেখানে আমরা আমাদের কর্মসূচি দেশ জুড়ে ঠিক করব। একটু অপেক্ষা করুন। আজকে যেমন 7টা পর্যন্ত ধর্ণা চলবে, তেমনি মনে রাখবেন 4 তারিখে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, যে যার এলাকায় যত মনীষীর মূর্তি আছে
না থাকলে ফটো লাগাবেন। মনীষীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যদি 5 জন করেও জড়ো হন, দাঁড়িয়ে শৃঙ্খল বন্ধন করে মূর্তিটাকে ঘিরে মাল্যদান করবেন এবং প্রতিজ্ঞা করবেন, শপথ নেবেন, জীবন দিয়ে এই যুদ্ধ আমরা লড়াই করব এবং আমরা জিতব। আমি নিজেও কয়েকজন মনীষীর গলায় মালা দিতে বেরোবো। আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, আমার সাথে একটা গাড়ি থাকলে প্রবলেম কি আছে? মনীষীদের গলায় মালা দিতে তো আমায় কেউ বাদ দিতে পারে না, আমায় আটকাতে পারে না। তাহলে কি মাকালী মন্দিরেও আমি যাব না? না দক্ষিণেশ্বরে যাব না? না ষোলোআনায় যাব না? না গুরুদ্বারায় যাব না? না সিস্টারদের মিশনে যাব না? সব জায়গায় যাব। মনীষীদের গলায়ও মারা দেব, সর্বধর্ম সমন্বয় করব। আমার আপনারাও নিজেদের এলাকায় 2টো থেকে 4টে পর্যন্ত এই কর্মসূচিটা করুন। 3টে থেকে করুন, কারণ ওই দিন ফ্রাইডে আছে, জুম্মা বার আছে, নামাজের টাইমটা বাদ দিয়ে। এই যারা আসছে তাদের আটকাবেন না, আসতে দিন। আপনারা এখানে পারমিশন দিয়েছেন আসতে, সুতরাং আটকাবার কোনো অধিকার আপনাদের নেই, ব্যারিকেড করবার। ঢুকতে দিচ্ছে না মানে? আপনারা এটা বলেছেন ওয়াই চ্যানেলে ঢুকে, আপনারা করুন। কেন ঢুকতে দেবে না? আপনাদের কথা মতোই তো আমরা এখানে করছি। চারপাশ ঘেরাও করে রেখে দিয়েছেন, তার মানে আমাদের কি নজরবন্দি করে রেখে দিয়েছেন? এটা কি একটা জেল বানিয়েছেন? এটা একটা কারাগার বানিয়েছেন? তার মানে এটা আমাদের ধর্ণা মঞ্চটাকে ধিক্কার জানাই বিজেপিকে। পুলিশের কোনো দোষ নেই, তাদের আমি দোষ দেব না। রাজা অর্ডার দেন, অন্যরা পালন করেন। এটা কি আপনাদের রাজধর্ম? কাকে দিয়েছেন রাজার পর? ধর্ণা মঞ্চটাকে ঘিরে পুরো একটা কারাগার বানিয়ে দিয়েছেন। এটা আমাদের ভালো হয়েছে না? পুরো দেশবাসী কিনে ভাই তোমরা চুপ না করলে কি করে আমার কথা শুনবে? ভাই আমিও তো মানুষ। আপনারা যতক্ষণ সাইলেন্ট না হবেন আমি বলবো না। ভিডিও করবার জন্য যারা ঠেলাঠেলি করছেন তাদের অনুরোধ করবো তারা চলে যান, আমার দরকার নেই, আমার কোনো পাবলিসিটির দরকার নেই। দয়া করে আপনারা চুপ করুন। দিদি এত জোরে চিৎকার করতে পারছেন না, ওনাকে বলতে দিন। প্লিজ কথা বলবেন না, প্লিজ সবাই নিজেরা চুপ করুন। আর বড় পুলিশকে রিপোর্ট করতে সবাইকে আসতে দিন। আর পুলিশকে আমরা অনুরোধ করছি, আমাদের বন্ধুদের আটকাবেন না, আমাদের নেতাদের, কর্মীদের, বন্ধুদের ব্যারিকেড করে আটকাবেন না। আপনাদের পারমিশন দেওয়া পুলিশের আসতে আসতে দিদি বলবেন আসতে। কল্যাণ বলে এসছে, বললো চারিদিকে সব বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, আমরাই আসতে পারছিলাম না, ব্যারিকেড করে রেখেছিল।
ব্যারিকেড খুলে আমাদের আসতে হলো। এ আবার কি অন্যায়! আমার দরকার নেই টিভিতে দেখাক বা না দেখাক, আমরা চাই না আমাদের টিভিতে দেখাক। টিভি দেখবেন না, সোশ্যাল নেটওয়ার্কের অনেক বন্ধু আছে, তাদেরটা দেখে নিন। আমার ফেসবুক লাইভ দেখে নিন, তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক লাইভ দেখে নিন, পাবেন। পেছনে ছবি তুলছি বলে দেখছি না। আমি আপনাদের বলি, এবার আপনারা প্লিজ দয়া করে শান্ত হন। ওখানে গেটের সামনে যারা আসবে সবাইকে ঢুকিয়ে দিন, আর না ঢোকালে কিন্তু লালবাজার ঘেরাও হবে, নবান্ন ঘেরাও হবে, সব পুলিশ স্টেশন ঘেরাও হবে। উইদাউট পারমিশনে অনেক কিছু আপনারা করেছেন, আমরা কোনোদিন কাউকে কিছু করিনি। শান্তিপূর্ণভাবে একটা মিটিংকে আপনারা কারাগারে পরিণত করেছেন। भाइयों और बहनों, मैं देशवासी को लिए कहती हूं कि आप देखिए, हम 5 दिन पहले जो जगह में मीटिंग करने का परमिशन मांगा, लेकिन हमको परमिशन नहीं दिया गया, हमको स्टेज बनाने नहीं दिया, हमको माइक्रोफोन लगाने नहीं दिया, हमको बोलने का जगह नहीं दिया। हम एक हॉकर का कोई दुकान का स्टेज होगा, उसका ऊपर बैठ के धरना चला रहा है, हमारा वर्कर लोगों को आने नहीं देता। और ये जिसमें हम बात कर रहे हैं ना, ये हम घर से ले आए हमारे हैंड माइक। एक हम लोगों का लड़का लोग 2 शतरंजी बिछाया था, वो भी पुलिस निकाल दिया। इसका बाद कल्याण बनर्जी ने खुद एक टिप्पल लेके प्लास्टिक का बैठा, जो लोग आ रहा था उसको एरिया में रुक दिया, किसी को घर से निकालने नहीं देता, मीटिंग का परमिशन नहीं करने देता। आप देख रहा है हम लोग किधर में खड़ा हुआ है, एक स्टैंड का पुराना स्टैंड जो काम पे नहीं आता है, वो स्टैंड का ऊपर एक सीमेंट का कुछ होगा, मेरे को पता नहीं है, इसमें बैठ के खड़ा होकर आप मीटिंग कर रहे हैं, इसी के लिए कि आप जगह भी नहीं देंगे ना। जनता का दिल में हमारा जगह है, हम जिधर से भी मर्जी हम बैठ के प्रोग्राम करने का आदत हमारा है। हम किसी को आने भी नहीं बोला, मेरे को पता था पुलिस किसी को घुसने नहीं देंगे। देखिए उधर में बैरिकेड करके रख दिया, इधर में बंद रास्ता, पीछा देखो हमको बैनर भी लगाने नहीं दिया। ये हम पुलिस को हम गलती नहीं बोलेंगे कि हम भी एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, हमारे साथ भी ये लोग काम किया। इसका धर्म है, चेयर जो बोलता है उसका वो पालन करते हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, ये उसका गलती नहीं है। गलती तो जो लोगों को दिल्ली का बीजेपी का लीडर राज शासन में बैठा रहा है, जो बहुत सारे पार्टी चेंज करके अभी बीजेपी में जो बीजेपी का ओरिजिनल लोग है उसको पास पावर नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे पार्टी करके आपका पास आए हुए हैं, इसका बहुत मतलब है, मेरे को पता है। এখন স্লোগান দেবেন না প্লিজ, আমি স্লোগান অনেক শুনেছি, পরে আবার শুনবো, আপনারা আমায় ডিস্টার্ব করবেন না প্লিজ, नो स्लोगन प्लीज। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आज बंगाल में
जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया। अमित शाह के बातों पे मैंने सुना, मेरे के जानकारी मिला, लेकिन मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्या किया? जो चोर है, डकैत है, जिसको आपने चोर कहते हैं, वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारे साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। आज जो पार्टी का सिंबल लेके जीता, उसका बाद पुलिस का डरों में, बीजेपी का डरों में, रुपया का मतलब में, परिवार बचाने के लिए उसका परिवार है वक्त सच्चाई खतरे में है। आज भी मैंने सुना, आज भी एमएलए का ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो दिन हमारा एक सांसद कीर्ति आजाद यूपी में प्रयाग में एडमिशन हुआ है, उसको देखने के लिए वर्धमान का 4 लड़का गया था। इसमें एक सेमेरे भी था, वो लोगों को उधर में ही अरेस्ट कर दिया। एक बात सोचिए, जो जो बीजेपी स्टेट में है ना, आप अगर घूमने भी जाओगे तो इधर से पता दे देता है, आपका फोन ट्रैक करके, और उधर में ही आपको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन असल जो डक्कू है, जो रेप किया है, जो हमारा 3000 पार्टी ऑफिस लूट किया है, लैपटॉप भी लूट किया है, कंप्यूटर भी लूट किया है, फोन भी लूट किया है, घर चला दिया, बुलडोजर राजनीति चल रहा है। लाखों करीब लोग जो जिंदगी कमाते थे दुकान बना के, छोटा छोटा दुकान, वो लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को घर बेआईनी बोल के बुलडोजर चला के खत्म कर दिया है। सोचिए, आज अगर आपका परिवार के साथ ये चीज होता तो आप क्या करते? गुजरात में मैंने संवाद माध्यम में देखा, एक मीडिया में 70% हाउसेज आर इलीगल, लेकिन तब भी हम एक अप्रिशिएट करेंगे, क्यों तोड़ा नहीं? कोई दूसरा कोई कुछ कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। और इधर में अपने करने का बाद, कर देने का बाद कौन किया? कौन किया? हमारा काउंसिलर को काम अपने ही करने देता, हमारा मेयर को इनएफिक्टिव कर दिया, जो इधर में है वो फिलहाल हकीम, लेकिन उसको काउंसिल का चेयरमैन को मीटिंग नहीं करने दिया, तब भी उन्होंने काम नहीं किया। डीजी बिल्डिंग जाके बिल्डिंग तोड़ता है। जो पीओ था इलेक्शन का चार्ज में, उन्होंने कॉर्पोरेशन का कमिश्नर है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेयर को बिना पूछ के, काउंसिलर को बिना पूछ के, जब मर्जी होता है बुलडोजर लेके चला जाता है। पहले तो मैंने देखा बीजेपी के वर्कर लोग बुलडोजर लेके जा रहा था, बुलडोजर लेके होग मार्केट जो 400 साल का पुराना है उसको भी तोड़ दिया है। मोंगला हाट जो हावड़ा में बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था, उसको भी ले लिया। सब क्लब कैप्चर कर लिया, सब धर्म स्थान कैप्चर कर लिया, ईदगाह भी दखल कर लिया, मंदिर में भी ताला लगा दिया। बहुत सारे मंदिर। कल्याण के एक रिलेटिव का साथ कल मेरे को भेंट हुआ परसों, जब उनको मारा था उसको घर में गया था। उन्होंने मेरे को कहा, दीदी हमारा एक मंदिर है, बीजेपी आके उसको ताला लगा दिया। मैं बोला उसका फोटो मेरे को भेजो। ये लोग ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ये लोग एक बड़ा बड़ा
जो हमको सोचने भी नहीं सकता है, वैसा कुछ है। काला से भी काला जो होता है ना, काला मीन्स ब्लैक कलर, डेफ एंड डम नहीं, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। काला से भी काला जो ज्यादा होता है, एक काला से भी काला के लिए भयंकर है। लेकिन ऐसा बुलडोजर, ऐसा अत्याचार, मोदी जी अब देखिए बंगाल को क्या बना दिया, आप किसको हाथ में दिया, जो बंगाल को एंटी सोशल को हाथ में छोड़ दिया, बंगाल को लुम्पेंस का हाथ में छोड़ दिया, जो गरीब लोगों को नकड़ी खा लिया, हॉकर्स को दुकान तोड़ दिया, गरीब लोगों को घर तोड़ दिया। बंगाल में कोई आदमी घर से निकालते हैं तो पुलिस जाके कहते हैं निकालने से अरेस्ट कर लेंगे। और आपका पार्टी का ये क्या है, अगर काल आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप जैसे पार्टी भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना करोड़ रुपया मेरे को पता नहीं है, कोई तो कहते हैं 2-3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, मनी इज हनी बेटर देन एनीथिंग, मनी इज बेटर देन हनी। दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ। जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में, वो नया तृणमूल बनाएगा। हमारा शर्म आता है कि पुलिस अगर आपको ईडी का भय दिखाता है, सीबीआई रेज आप, हमारा टाइम में आप कितना ह्यूमन राइट्स कमीशन भेजा, कितना बार माइनॉरिटी कमीशन भेजा, कोई नहीं होने से भी कितना बार पार्टी का टीम भेजा, कितना बार ट्राइबल कमीशन को भेजा, कितना बार शेड्यूल कास्ट टीम को भेजा, कितना बार एनआईए को भेजा, कितना बार सीबीआई को भेजा, कितना बार ईडी को भेजा। हर घर में जाके ईडी रेड करता है और कहते हैं आपको छोड़ देंगे अगर आप बीजेपी को बात सुनेंगे तो। एक ही आपका राजनीति है, डबल स्टैंडर्ड, डबल इंजन गवर्नमेंट का ऐसा ही होता है। आज पूरा विश्व देख रहा है। हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब भी हम शुरू नहीं किया कि देश के लिए मेरे का प्यार मजबूत है, मैं देश का बात बाहर में नहीं करने चाहती हूँ। लेकिन ऐसा मत कीजिए, डोंट बुलडोज अस और डेमोक्रेसी, डोंट बुलडोज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डोंट बुलडोज or impose or don't compel us to take a big decision which will be number one big force against of you for future. Please आप समझ लीजिए क्या करेंगे। दो चीज हाथ में है। एक चीज मैं जो कहती हूँ सामना सामनी कहती हूँ। अगर आप लोकतंत्र को मनाने चाहते हैं तो हमारा लोकतंत्र को परंपरा मान के प्रोग्राम करने दीजिए। हमारा एमएलए को डर मत दिखाइए, हमारा लोगों को अरेस्ट मत कीजिए। आज 10,000 से ज्यादा लड़का को आपका गवर्नमेंट अरेस्ट जो किया है, ये पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार है, ये माइनॉरिटीज कमीशन, इसको देखिए, इसको वायलेशन है। चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया, गर्ल चाइल्ड को रेप हुआ, एफआईआर करने डरता है, एफआईआर करने नहीं दिया। सुसाइड किया है आपको अत्याचार में, आप लोगों को पार्टी का सुसाइड भी करने आप कंपेल करते हैं। आपको तो दिमाग में शर्म होना चाहिए कि किसको दिया है आप इलेक्शन कमीशन के एसआईआर करके। ये भी आप लोगों को प्लान, लॉजिस्टिक कमीशन एडजुडिकेशन में केस चल रहा है,
देखिए कितना शर्म का बात है कि जो चेयरमैन था शिवांगन जी, ऑनरेबल एक्स जस्टिस, उन्होंने रेजिग्नेशन करके ही चला गया। कि इतना टॉर्चर किया है मेंटली, इतना प्रेशर डाला है। सबको नाम निकाल दो, इधर में नाम सब निकाल दिया आपने। लेकिन गुजरात महाराष्ट्र से जब 39-10 लेके आया, वो लोगों को कुरान पे वादा किया, गीता छू के वादा किया कि आपको हम तो अभी भेजेंगे जब आप बीजेपी को वोट देंगे। ये क्या आपका पॉलिटिक्स है? ऐसा करके कितना दिन चल सकता है? इमरजेंसी इज ऑलवेज इमरजेंसी। देखिए इंदिरा गांधी को भी, इंदिरा गांधी के ऊपर में भी 77 में इंदिरा जी हार गया था, तो अब कांग्रेस में हम थे, अब स्टूडेंट लीडर थे। लेकिन जब आपने उसको अटैक किया तो 2 साल 2.5 साल का अंदर उन्होंने वापस आया। लोकतंत्रों में जैसा वो आप हमारा एमपी लोगों का ऊपर, एमएलए लोगों का ऊपर, हमारा ग्रासरूट वर्कर का ऊपर, हमारा पंचायत का ऊपर, हमारा म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, हमारा ऐसे वर्कर के ऊपर, जनता के ऊपर जो अत्याचार आप चला रहे हैं, इसका जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा। कि आप तो देश का प्रधानमंत्री है, आपको तो बोलने का हक है। क्या चल रहा है आपको बता दिया, अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैसे टैकल करेंगे और कैसे नहीं टैकल करेंगे। हम इतना दिन पार्टी करते हैं, छोटा से स्टूडेंट लाइफ का भी पहले से 7 बार एमपी हुआ, 2 बार रेल मिनिस्टर हुआ, यूथ स्पोर्ट्स वुमेन चाइल्ड मिनिस्टर रहा, कोल माइंस मिनिस्टर भी 3 महीना के लिए रहा। लेकिन कभी देखिए आप कि हमको एक मीटिंग करने का परमिशन नहीं देता है। हमको रास्ता में खड़ा होके एक ओल्ड गुमटी जो कोई काम पे नहीं आता है, इसको हमको खड़ा होके बोलने पड़ता है। हमको माइक का परमिशन नहीं दिया है, हमको स्टेज करने का परमिशन नहीं दिया है। ये तो घर से हैंड माइक ले आया, हम घर से हैंड माइक ले आया। इधर में हमारे लोगों को आने नहीं देते हैं। हमको भी बैरिकेड करके रोक रहा था। हम तो बोला कि हम तो इलीगल नहीं कर रहे, हम तो परमिशन मांगा था। आप लोगों ने कल मिडनाइट में बोला अफवाही चैनल में करो, लेकिन मिलिट्री से परमिशन लो, पुलिस से परमिशन लो, पोल्यूशन बोर्ड से परमिशन लो, साउंड से परमिशन लो। अरे हम क्या गॉड है? ना अल्लाह है, ना जीसस क्राइस्ट है कि हम सुबह में 2 घंटे का अंदर कौन आएगा स्टेज बनाएगा, कौन आएगा साउंड सिस्टम करने के लिए? क्यों अपने कल सुबह में नहीं बताया तो हम इधर में इंतजाम करते? हमारा तो कोई इतराज नहीं था। उधर में करने के लिए आप डरते हैं कि उधर से आपको गद्दार जाता है, उधर में लाट साहब बैठा है। लेकिन कितना दिन रुकोगे? हम भी देखने चाहूंगी। जो दिन रानी रासमोनी में और कोई प्रोग्राम करेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे। हमको नहीं दिया परमिशन तो और लोग कैसे कर सकते हैं? Law cannot be discriminated between one to another. You are allowing your leftist stand for the meeting. I'm happy for that. You are allowing other Gaddar party to organize the meeting. But only you are exceptional for All India Trinamool Congress. क्या आप डर गया कि आपको 4 कुर्सी भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आने वाला दिन ले सकते हैं? इसी के लिए डर गया? हम तो चाहते हैं हर पार्टी मिलके काम करे। हम कोई कुर्सी नहीं चाहते हैं।
तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहेंगे। बहुत सारे पार्टी है, एनीबॉडी कैन बी देयर, लेकिन आप सोच लीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और आपका पार्टी अगर ऐसे चलेंगे तो 29 नहीं, इसको फैसला आपको पहले से ही मिलेगा। आप नीतीश कुमार को चुनाव का टाइम में चीफ मिनिस्टर मान के वोट किया, एक ओबीसी का सहारा लिया और चुनाव चल गया तो निकाल दिया। उन्होंने बेचारा उम्र हो गया, कुछ नहीं कह सकता है, तो एक राज्यसभा का एमपी बना के भेज दिया। अब नवीन पटनायक को एमपी लोगों को ले लिया। अब महाराष्ट्र में दल तोड़ा, गवर्नमेंट तोड़ा। अब हरियाणा में फोर्सफुली इलेक्शन किया। हर जगह में करते हैं, लेकिन ये चीज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप इतिहास बदल सकता है, लेकिन आपका मन का बात होता है ना। मैं आदमी का बात कहती हूँ, जनता का बात कहती हूँ, मैं दिल का बात कहती हूँ कि जैसे आप लोगों का सरकार चल रहा है ये अति भयंकर है। इसका रूप देखना बहुत मुश्किल होता है। बंदूक का बारिश हो रहा है, अरेस्ट का बारिश हो रहा है, अत्याचार का बारिश हो रहा है। इट इज नॉट नेचर।